आमर आज्ञा जने लिखिछन सती से पुणी जगतर माता सती से पुणी जगतर माता देढ़ सुर को केमिति कोले कोले बसाइला देख मां सती सी पुणी जगत माता डेढ़ सुर को केमिति कोलरे बसाइला बोले केन भाई डेढ़ ससुर के तार कोलरे बसे थिला छंती से कोता कह गो झटती सुना को आधा राधा जुवती सुना बरई सम ठीक अछि जहाँ जानी छु सभा मध्य बुझे कर कह माने के बोले भाई बही को डेढ़ ससुर के कुलरे बसे थिला केन भाई केन भाई हमर बात को मां है बात डेढ़ ससुर जो छल बेले है बात खेत बात भी नहीं आ ताकर बोट ता मने जे छत खेत बात नहीं जोला बल हि सुन सुन सुज्ञ जान देई कदी मन पुराण कथा तुमे कर है श्रवण है सुज्ञ जन दे सुज्ञ जन जहाँ पुराण रे से प्रमाण है सुज्ञ जन नंदे सुज्ञ जन कदे लक्ष्मी सरस्वती पार्वती मनरे गर्व आसिला आम ठारू सती जे केही नहीं है जाने केही नहीं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर छंती जे केही नहीं है जाने केही नहीं ग्राम भीम आज्ञा फिर थे 20 टंका प्रदान कर बोला आनंदी सागरे तो दिने महालक्ष्मी सरस्वती एवं पार्वती मन रे गोटे गर्व आसी जे महादेव विष्णु एवं ब्रह्मा को से माने जाई करी कहउछन जे ई विश्व ब्रह्मांड रे आम भली सती स्त्री ई सारा विश्व ब्रह्मांड रे केही नाही तो नारद महर्षि केनता लोकटे नारद महर्षि टिके छलिया लोकटे आगो सही जगह रे पुणी जे नारद महर्षि तुम थारो सती स्त्री मध्य पुरे अछि जे सुनो 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 पुराण रे प्रमाण जे सुनो सुनो सरस्वती एवं पार्वती कथा के सुनी करी नारद महर्षि कहले तमे तो सती स्त्री बोली कर प्रमाण करू छ माने हेले तम ठारू बढ़ी करी आ मर्त्य परे बड़ सतीटे अछि तो लक्ष्मी सरस्वती पार्वती आश्चर्य हो गले आम ठारू आ बड़ सती स्त्री मर्त्य मंडल अछि किए तो नारद महर्षि कहले तांकर नाम होची अनुसया ठारू
ଇ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ କେହି ବଡ଼ ସତୀ ନାହିଁ ନ ବୋଇଲେ হয় গো ତ ଯେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ହେଇଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ ଏବଂ ପାର୍ବତୀ ହଁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ତିନିଟା ଦେବତା ହଁ। ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱରକେ କହିଲେ ହଁ। ଯେ ଯହ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରେ ଯଦି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଅନୁସୟା ହଁ। ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା করব ବୋଇଲେ হয় গো তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কাଣା কলে কাଣା কলে গো? আগ ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর মর্ত্যপুর গলে মর্ত্যপুর গলে অনুসয়া গৃহে যাই প্রবেশ হইলে যে শুন শুন হে জনে শুন শুন যাহা পুরাণরে সে প্রমাণ যে শুন শুন হে জনে শুন শুন তো ব্রহ্মা এবং বিষ্ণু মহেশ্বর হ্যাঁ। সতী অনুসয়াঙ্কর তাঙ্কর মর্ত্যপুরে তাঙ্কর নিবাসকে পৌঁছি যাইছেন পৌঁছি যাইছন আউ ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করি সেমানে সতী অনুসয়া ঘরকে হ্যাঁ, পৌঁছি হ্যাঁ। আউ সেমানে পরীক্ষা করবার নিমন্তে হ্যাঁ। সতী অনুসয়াকে ভিক্ষা মাগলে মাংলে গো ভিক্ষা মাগলা সময় সতী অনুসয়া কহিলে কাଣା? যে হে প্রভু ব্রাহ্মণ দেবতা হ্যাঁ। আজি মোর ঘরে ভোজন করি করে যাব হ্যাঁ তো ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কাঁ বলে কাଣା কলে? যদি গোটে সত্য করব বলে তোমার ঘরে আমি ভোজন করবো বলে হ্যাঁ। তো যেতবে সতী অনুসয়া সত্য করে দিলে হয় গো বিষ্ণু কাଣା কহিলে জানিছ কাଣା কলে গো বিষ্ণু কহিলে যে তোমার জঙ্ঘরে মতে বসাব হ্যাঁ পরীক্ষা করছেন বিষ্ণু ভগবান মহেশ্বর কহিলে যে মুই খাইলা সময় তোমার জানুকে মুই দেখবি বলে জানু অঙ্গকে দেখবি বলে হ্যাঁ। আউ ব্রহ্মা কহিলে কাଣା? যে মুই খাইলা সময় তোমার ওঠকে চুম্বন করুথিবি বলে হ্যাঁ। সতী অনুসয়া শুনি করে আশ্চর্য হয়ে হ্যাঁ। ব্রাহ্মণ গোসী মানে আসিকরি এন্তা কথা কহুছন ইহাদে মুই সত্য করে দেলি না যদি মুই অসত্য কথা যদি অসত্য হয়ে হ্যাঁ। সমস্তে মতে অসতী বলে কহে ইড়ে সুন্দর ব্রাহ্মণ মানে আসিকর মতে কটু বাক্য কহিলে বলে হয় গো। আউ টিকে ধৈর্য ধর ব্রাহ্মণ মানে হ্যাঁ। মুই টিকে স্নান করি করে আসি সে সময় তক তুমি বসি থাহ বলে হ্যাঁ হ্যাঁ আউ সতী অনুসয়া কাଣା কলে কাଣା কলে গো? আগ সতী অনুসয়া দেখ স্নান চলি গলে স্নান সমୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଜନେ ଶୁଣ ଶୁଣ ଯାହା ପୁରାଣରେ ସେ ପ୍ରମାଣ ଯେ ଶୁଣ ଶୁଣ ହେ ଜନେ ଶୁଣ ଶୁଣ যেতবে সতী অনুসয়া স্নান করবা নদী তটকে যাইছে তো সতী অনুসয়াঙ্কর তাঙ্কর স্বামী ঘোর তপস্যা করুথিলে କରୁଛନ୍ তো সে কথা যাই করে সতী অনুসয়া তাঙ্কর স্বামীকে জনালে কাଣା? যে আজি ব্রাহ্মণ তিনটা মোর ঘরকে আসিছন হ্যাঁ। আউ সেমানে মতে কটু বাক্য মধ্য কহিলে হয় গো যে মুই কেন্তা করবি বইলে তো ঋষিমুনি তাঙ্কর স্বামী কাଣା কহিলে জানিছ কাଣା কলে গো যে তোমাকে পরীক্ষা করবা লাগি আসিছন মুই সবু জানি সারি না মোর ধ্যান বলরে হ্যাঁ। খালি কেবল গোটে কথা কহব যা মোর কমণ্ডলরু যা পানি নিকর যা ই শুদ্ধ জলটা খাইলা সময় তাঙ্কর মুহরে ঝিটি দেব খালি হেতে কাম করব তারপরে বাকি কথা মুই বুঝি হ্যাঁ তো যেতেবেলে সতী অনুসয়া তাঙ্কর ঘরকে আসিকর ব্রাহ্মণ মানকে খাইবার সময় কাଣା কলে কাଣା কলে আগ কমণ্ডলরু দেখ গো শুদ্ধ জল ছিটি দেলে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর বাল্যর কহেলে যে শুন শুন হে জনে শুন শুন ব্রহ্ম বৈবর্তরে পুরাণ যে শুন শুন হে জনে শুন শুন
बेले अनुसया देवी स्नान करी करी घर के फेरले हाँ हाँ आउ ब्राह्मण मान को कहले जे गुटे जगह रे तीन भाई बसी पड़ आउ मैं तुमको खाइबा लागि आनी दे छी आउ खाइला समय रे सत अनुसया तांकर स्वामी जहा कहितिले से कोमंडल रो पानी आनी करी तांकर तीन भाई को झिटी दै छ चिंता कोमंडल रो पानी पाइला मात्र के से ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर पूरा बाल्यकाल हो गले हाँ मात्र 8 मासर छुआ लेखे हाँ तो जिते बेले 8 मासर छुआ हो जाइछन से सती अनुसया तांको खेलौछन तो अनेक दिन एंता बीती गला से छुआ मान को खेलौछन तो स्वर्गपुर रे काणे हला आर स्वर्गपुर लक्ष्मी सरस्वती पार्वती चिंता कले काही गले मोर प्राणपति जे सुनो सुनो हे जने सुनो सुनो जहाँ पुराण रे से प्रमाण जे सुनो सुनो हे जने सुनो सुनो महादेव विष्णु एवं ब्रह्मा छुआ छुआ रूप धारण करी लक्ष्मी सरस्वती एवं पार्वती को चिंता ही गला भगवान परीक्षा करबा पई सती अनुसया घर के जाइछन जे आज पर्यंत नहीं फिरबार बोले आओ लक्ष्मी सरस्वती एवं पार्वती अनुसया घर के पहुंची जाय आओ अनुसया के कहले जे आमर स्वामी माने तम घर के आसीथिले तो अनुसया तांको कड़ा जवाब देला हां मुई काने बेसुआ जे तमर स्वामी आसबार मास मास मोर घरे रही थिबे देखो जदि तुमको अविश्वास लागुची पहले मोर घर के देखी देखो हाँ मोर घरे खाली छुआ छुआ 3टा छुआ अछन पहले हाँ तो महालक्ष्मी पले गले देवदेव महादेवंकर पास के हाँ सरस्वती पले गले हाँ विष्णु पर पास के हाँ हाँ एवं पार्वती पले गले ब्रह्मांकर पास के आउ तांकर से छुआ छुआ बाल्य मान के धरी आनले छुआ मान को और तांकर कोलरे बसे थिले हां तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तो तीन भाई हाय गो तीन भाई हेले सबुठारो बड़ होछन ब्रह्मा हां तापरे होछन महेश्वर हां तापरे होछन विष्णु जदी विष्णु जदी लक्ष्मी जदी महेश्वरन को बसावे हां पहले महेश्वर के डेढ़ ससुर बोलबे कि लक्ष्मी तांकर कोलरे छुआ बेले बसे थिले कि खाली छुआ कालरे सिना बसे थिले किंतु सही समय रे महालक्ष्मी महादेव को बसे थिले तांकर डेढ़ ससुर के कोले हां सरस्वती बसे थिले विष्णु को हाँ। मान्य करबे से माने भी विष्णु को डेढ़ ससुर हां हां से समय रे सरस्वती विष्णु को बसे थिले आ पार्वती बसे थिले ब्रह्मा को पर तांकर डेढ़ ससुर मान के छुआ छुआ जेते बेले बाल्य काल धारण करथिले से समय रे तांकर कुले कोले बसे थिले आगो एही परि देख ननि पुराण र ज्ञान ब्रह्म वही पत्तरे अचिननी सुन हे सुन सुन हे जने सुन सुन रमाकांत करिले रचन जे रमाकांत करिले रचन जे सुन सुन हे जने सुन सुन पहले सही समय रे महालक्ष्मी पार्वती एवं सरस्वती तांकर डेढ़सुर मान के तांकर कोल कोल रे बसे जेन काल रे से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर बाल्य अवस्था थिले ननिलो इटा ब्रह्म विवर्त पुराण रे प्रमाण अछि तो हमर आउ जडे बंधु इटा काना लिखि छ गंगा जमुना सरस्वती रजवती विषय बोल जहाँ लगे भल कर रखले
गंगा जमुना सरस्वती ए तीनी हेले रजवती हाँ काहे करिले स्नान हाँ दियो ताहार प्रमाण